कामधेनु योजन चाषी मानू संकर जातीय गाई प्रदान। फूलनखरा निकट बालियंता ब्लॉक अंतर्गत जगन्नाथपुर स्थित ओमफेड प्रशिक्षण केन्द्र में विश्व दुग्ध दिवस महाआडंबर पालित हो जाइछि। अतिरिक्त निर्देशक डाक्तर गिरधारी भोई, सीडीपीओ डाक्तर सुशांत नायक, एनडीएस जोनल हेड डाक्तर एस शंकर, मैनेजर हरप्रिया दास, डाक्तर अंतर्जामी खटुआ प्रमुख अतिथि भाव जोग देथिले। ଏହି ଅବସରରେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ନିଆଳି, କଟକ ସଦର, ବାରଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର 10 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 20ଟି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗାଈ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଲନଖରା ସ୍ଥିତ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ସେଠାରେ ରଖାଯିବା ପରେ हिताधिकारी माने सेठाकु जाई गाई मानकु बुली देखिबा सह गुणवत्ता हिसाब रे विचार करि नेबे। कामधेनु योजना चाषी मानकु स्थायी आय, कम निवेश, अधिक उत्पादन और निश्चित लाभ देई आर्थिक भावे उन्नति करिवे बोली उपस्थित अतिथि माने मत प्रकाश करछंती। उपस्थित चाषी हिताधिकारी बेस खुशी हेबा सह राज्य सरकार को भूयसी प्रशंसा करछंती। कटकरू विनोद कुमार भोईଙ୍କ रिपोर्ट, प्रतीक्षा न्यूज।